No necesitamos otro micrófono, nada más. El Access Consciousness a mí me llama mucho la atención. Esta entrevista la vamos a hacer en inglés. Dain, welcome. Thank you. Welcome, we're live. Bienvenido. Pásale, siéntate. Perfect timing. Tiempo perfecto. So we're live, we're on the air. Thank you for being with us. Gracias por estar con nosotros. Aquí estamos. So we're going to do it in English, and as you speak, I'm going to be translating simultaneously. Awesome. So thank you so much for coming here. We were talking about our internal dialogue. Estamos hablando de nuestro so much of that. Diálogo interno. Why is it important to catch our inner voice when it's being rough against us? Porque es importante atrapar, darnos cuenta de cuando nuestra voz interior nos está haciendo pedazos internamente. Because that inner voice creates our outer reality, and if we can catch it, we can create something different out here. Claro, porque nuestra voz interna está creando nuestra realidad externa, y si la atrapamos, pues podemos cambiar lo que estamos viviendo. So let's talk about Access Consciousness. You're the co-creator. Eres el co-creador de Access Consciousness. What is the difference between Access Consciousness and mindfulness and other things that have been taught by thousands of years ago? ¿Cuál es la diferencia del Access Consciousness y estas otras informaciones o educaciones que se han dado desde hace miles de años? Well, for anything that's been around for a long time, there's an element of truth in it. Claro. And this is basically a bit of an upgrade in the tool set for navigating the trenches of life today. Todo lo que ha estado por ahí, información que ha estado hace miles de años, tiene algo de verdad, y Access Consciousness lleva a un nuevo nivel para algo que ya ha sido comprobado. Yeah, for the trenches of life. For the trenches of life, para lo que estamos viviendo. Yeah. Okay. So what is the difference? So what is the upgrade? What is it that Access Consciousness brings to the table? ¿Qué trae el Access Consciousness a la mesa? Consciousness. Conciencia. And we actually have a definition for consciousness. Tenemos una definición para la conciencia. Is where everything exists and nothing is judged. Donde todo existe y nada es juzgado. Good or bad, right or wrong. Bueno, malo, correcto, falso. No, it is what it is. It's our point of view that we put on it that creates the reality that shows up for us. Es lo que es y es nuestro punto de vista lo que... Can you repeat that last part? Yeah, it's the point of view that we put on it yeah. that determines what shows up for us. Es el punto de vista que le ponemos a eso que sucedió lo que determina lo que se manifiesta para nosotros. What's the origin of Access Consciousness? ¿De dónde viene Access Consciousness? Well, my friend and business partner started it over 30 years ago. Hace 30 años mi compañero y amigo lo empezó hace 30 años. Getting the information about these 32 points on the head called the bars. Son 32 puntos de vista llamados barras. Yeah, that by lightly touching them, people would relax and get de-stressed. Al tocar estos puntos, la gente se relaja y se desestresa. We have someone in our team that is certified on Access Consciousness. Hay alguien en nuestro equipo, se llama Sofía, que está certificada. And it's been a couple of months, hace como 2 meses, that she's been running bars on all the team. And we all love it. Yeah. Ha estado corriendo barras en todo el equipo y a todos nos encanta. Awesome. So it's just a touch on the head. Es solamente el toque en la cabeza. Yep. I know, weird, right? Yeah, it's weird. Suena raro. I mean, it's too simple. I don't understand it either. Suena muy simple, yo tampoco lo entiendo. But it works. Pero funciona. Tiene que ser alguien especial, con un toque especial o alguna energía diferente para poder activar estos puntos. Does it have to be someone special to have the power to touch these points? No. No. I know that's weird too. Suena raro también. We all have it. Todos lo tenemos. And in fact, little kids are best. De hecho, los niños chiquitos son los mejores. Yeah, they do a bar session in 20 minutes where it takes us old people an hour and a half. Ellos en 20 minutos corren barras en 20 minutos, lo que a una persona grande nos lleva 1 hora y media. It's amazing. Es increíble. Why? Exactly, because they have fewer points of view. You know, porque tienen otro punto de vista. Most kids like to be happy, they want to be happy, and if you show them a way, they're like, well, of course, this is the way it should be. A los niños les gusta estar felices, son felices naturalmente y les enseñas un camino y dicen, claro, esto es lógico, así tiene que ser. We used to have that point of view, and then we grew up. Teníamos ese punto de vista y crecimos. Bad idea. Mal aprendimos cosas. Mala idea. Cancel. Yep. Cancel. Exactly. Yep. Cancelado. So it's like a way of showing us back to our essence. Es una forma de regresar a nuestra esencia. Yeah, that's really what it is. And if you look at if you look at our definition of consciousness, si vemos nuestra definición de conciencia, everything exists, nothing is judged. Todo existe, nada es juzgado. We didn't judge when we were babies. We were taught how to judge. No sabíamos juzgar cuando éramos bebés. Aprendimos a juzgar. Nos enseñaron.
Nos enseñaron. Yeah, and Nuestros our parents papás, taught us these things are good, these things are bad, nuestros papás nos dijeron, esto es bueno, esto es malo, these are right, these are wrong. esto es correcto, esto es incorrecto. Choose only the good stuff, never the bad stuff, or you're wrong. Elige solamente lo bueno, no lo malo, porque entonces si eliges lo malo, tú estás mal. So we walk around with a little person in our head judging us all the time for not just what we choose, but what we think. Vamos con una pequeña persona en nuestra cabeza que está juzgando no solo lo que pensamos, sino lo que hacemos, todo. Yeah, and so when you get bars and the other access tools, you fire that little guy or that little person in your head. Cuando corres las barras, estás corriendo a esa persona en tu cabeza, la vocecita que estábamos hablando. Ajá. Claro. O sea, so this has been taught in different ways throughout the years, right? The little voice in your head se ha enseñado desde mucho tiempo, la vocecita en tu mente. Don Miguel Ruiz calls it el mitote, ¿no? Eso es lo que hablamos de Don Miguel Ruiz hace rato. And it's been taught in Buddhism, Taoism, and in the old ancient Christianity and Judaism. Esto ha sido en budismo, taoísmo, o sea, en todas las religiones antiguas se ha creado, o sea, se ha enseñado. Absolutely, and that's one of those elements of what is that people are trying to get us to have a different choice about. Ya, eso es la misma sabiduría antigua y estamos abriéndonos a la posibilidad de tener nuevas decisiones, nuevas elecciones. The difference with access is it's not about judging you for doing that, it's about cutting it off at its source. Ok, aquí el tema no es terminar con el juicio, sino cortar el origen. Yeah. O sea, de dónde viene ese juicio. raíz. Cortar de raíz el origen del juicio. And we've done studies, we found it decreases anxiety, stress, and depression. Claro, ha hecho estudios donde baja el nivel de ansiedad, de depresión. An average of 87% with one session, 87% bajan esos niveles en una sola sesión, literally. literalmente. Studies, how do you measure that? ¿Cómo mides eso en un estudio? Brainwaves, Ondas brainwave cerebrales. studies, Ajá. and also quality of life reporting that where people say, I had this before, I have this after. Reportes de calidad de vida donde la gente dice esto era antes y esto era después. El sondeo popular. Sondeo popular es like a poll, like the Family Feud. Right. Like the Family Feud. Como 100 mexicanos dijeron. Exactamente. Muy Wow. interesante. Yeah, we have a commercial break. We're going to be back porque estoy hablando en inglés. Vamos a tener una pausa y vamos a regresar. Now I'm speaking great. in English to our audience. Spanglish. No, Spanglish. Yes. No, hacemos una pausita y regresamos. Estamos con Dain Heer, co-creador de Access Consciousness, que nos va a seguir hablando un poquito más de eso después de una pausa comercial. So we're going to take a break. We'll be back to learn a little bit more about Access Consciousness. Estamos en Radio Formula. Radio Formula. Vénganse al YouTube, está bien guapo, pero no nos entiende nada. She's just said you're handsome. Thank you. Gracias. Access Consciousness, Girl. handsome, everything in one radio show. Everything. Volvemos.